सलाम जो मेरा हुजूर आला या मेरे हामिद सा तुझा की राजा सलाम जो मेरा हुजूर आला सूरज बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा सूरज बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला या मेरे हामिद सा मंगल की राजा या मेरे हामिद सा मंगल की राजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सलाम लीजिए मेरा हुजूर आला सूरज बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा सूरज बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला मस्तो बना दो मुझे हुजूर आला सलाम तुम पर सलाम तुम पर रसूल अकबर सलाम रब्बी अला मुहम्मद सलाम रब्बी अला रसूल अकबर दुरूद तुम पर रसूल अकबर सलाम रब्बी अला मुहम्मद सलाम रब्बी अला मुहम्मद सारको मारो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुबारक हो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुबारक हो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुबारक हो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वो खुशबू से कह दो ओनाए बहार वो खुशबू मुझे जो जरूरत नहीं खुशबू से महंगी सारे जहां वो खुशबू मदीने में से आती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मेरा काम का तकदीर बनाना तेरा हाथ है तू बुलाया मैं आया तेरी पास में करम नहीं तो और क्या है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना
या वाली या करीम আপনার এই পবিত্র নামে আমি আপনার হাতে বিশ্বাস করি আল্লাহ এই সাথে দাবি করি আমিন আজকে আপনার হাদিস রহমতুল্লাহ আলাইহি সাল্লাল্লাহু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক প্রথমে লাখ কোটি সালাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি तमाम नबी कुतुब शरी अल्लाह को किताबें साथी बाकी नबी किताब सो अभी साथी किताब समस्त नबी पाक प्रथमে সওয়াল आज করে আপনার के दासा आशिक रसूल मस्तानिश अब्दुल हमीद अल खान का हुजूर पाक प्रथমে লাখ अल्लाह আপনার হাবিবের পাক কালামের সাথে আজকে আমাদের সকলের উপরে রহম করো আয় আল্লাহ আর কলম শিখতে আমাদের সাহায্য করো এদিনা সিরাতুল মুস্তাকিম রাস্তায় চলো আর ইমান থেকে আর ঠিক আল্লাহ আমাদের সাহায্য করো মানুষ শয়তান জিন শয়তান নাম শয়তানের ধোঁকা থেকে তারা নিজের জাতি তোমার কৃষ্ণ থেকে শিরকুল্লাহ থেকে আল্লাহ আপনি আমাদের হেফাজত করুন ইয়া আল্লাহ এর জন্য যা আমাদের ক্ষতিকারক জাতির জন্য যা ক্ষতিকারক আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমিন ইয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাতীয় ঐক্য জাতীয় সম্প্রীতি সম্প্রীতি বজায় রাখার তৌফিক দান আমিন ইয়া আল্লাহ পাক আপনার হাবিবের দেখানো পথ ও মুখে চলার আমাদের সকলকে তৌফিক দান আমিন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বিনা সিরাতুল মুস্তাকিম রাস্তায় চলার তৌফিক আমিন আয় আল্লাহ এই অনুষ্ঠান আপনার মেহবুবের অনুষ্ঠান যত মানুষ যত সংস্থান যত এলাকার মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আল্লাহ সকলের সাহায্য করুন আমিন আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন খাস করে এই অনুষ্ঠানকে আপনি কবুল করুন আমাদের ওয়াস্তে গোশ আখের ওয়াস্তে খাজামন চিশতি রহমাতুল্লাহ ওয়াস্তে দাদা হুজুর পীর সৈয়দ জামালউদ্দিন রহমাতুল্লাহ ওয়াস্তে কবুল করুন আমিন سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين ثم آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد সালাম করে বাইরে থেকে চলে যান দাদা হুজুর এখানে ওখানে আবার সময় খুব সংক্ষেপ Hey,
তোরা হাতে ছেড়েছিস তো আবার কৌশিক যদি চলে যাও তোর পেটের सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सुराग बड़ा नकबो दिखला दो भाता सुराग बड़ा नामो दिखला दो भाजा मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह या मेरे गौस पाक बगदाद की राजा या मेरे गौस पाक बगदाद की राजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सुराग बड़ा नामो दिखला दो गौस पाक सुराग बड़ा नामो दिखला दो गौस पाक मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह या मेरे हामिद सा बंगल की राजा या मेरे हामिद सा बंगल की राजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सुराग बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा सुराग बड़ा नामो दिखला दो हामिद सा मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह मस्तो बना दो मुझे हुजूर या अल्लाह या मेरे रोटिक सा तुझवड़िया की राजा या मेरे रोटिक सा तुझवड़िया की राजा सलाम लीजिए मेरा हुजूर या अल्लाह सलाम हुजूर या अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुबारक हो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुबारक हो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर या रब्बे सल्ले माला या रसूल अल्लाह या रब्बे सल्ले माला या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर
الله آمين. ألف لام ميم كاف يا عين صاد حاميم كاف نون کوئی دے کوئی سین میم ألف لام را ياسين والقرآن الحكيم. الله الصمد عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. اللهم بخمسة فيها الرباع الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما الخاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الزهد والكرام وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل أرشد أولاده شيخ عبد القادر الجيلاني إمام الطريقات أولاد الكاملين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ پاک رب العالمین اے پروردگار عالم میرے بھیجے میرے درود و سلام پیارے نبی علی مرتضی ما فاطمہ امام حسن حسین غوث الاعظم خواجہ غریب نواز دادا حضور پیر کبریٰ پیر و مرشید و پرویز و خدا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حاد یا صمد یا حی یا قیوم یا غفور یا غفار یا رؤوف الرحیم. أحمد محمد نبي كريم بشير وزاد مزمل طه ياسين القرآن الحكيم. ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كل شيء مجيد. يا شيخ عبد القادر الجيلاني صانع الله ماذا تكوني يا في سفي الله. يا شيخ عبد القادر الجيلاني صانع الله ماذا تكوني پاک پنجاتن رحمت اللہ. یا شیخ عبد القادر الجیلانی صانع اللہ ماذا تكوني نور نبی اللہ. یا شیخ عبد القادر الجیلانی صانع اللہ ماذا تكوني بابا آدم صفی اللہ. یا شیخ عبد القادر الجیلانی صانع اللہ ماذا تكوني ناٹو عزر مطلق رحمت اللہ. سبحان رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين ثم آمين. باقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نور الهدى محمد صلى على محمد. أي شمس الضحى محمد أي بدر